Hi guys, perton is ganap. Morning ganap namo kay dugay man mig mata guys. Mga alas 10 na may nakamata. Mao ni diretso na pug ko nagluto na pug ko ani human na pug mig paniudto nya kay naa may hugasan. Hugasan na lang pud nako ang mga plato kay kung ugangan naglaba man. Tabang-tabang pud tas tong ugahan kay lain pug kaayo ibilin pa nato ang hugasan nya. Kuan kay sa una guys gyud na mosugo akong ugangan sa akoa. Kay gagmay pa ang mga bata ang gusto niya timanon ra gyud na iyang mga apo di gyud na siya gusto nga kuan ug unsay diha sa sulod sa balay sa kusina siya ray bahala basta ang iyaha limpyo iyang mga apo dili dungis-dungis nya kay karon dagko naman sila guys nya kay makalihok naman ko kay magdula-dula na sila murag makalihok na ko malingaw naman sila basta naa na sila'y dulaan malingaw ra gyud na sila mao na magtabang-tabang na pud ko sa akong ugangan nya kay gani lagi kay guys sayo naglakaw akong bana ug lahat diri nga nagtatrabaho sayo man sila manglakaw kami na lang pud sa akong ugangan mabilin mao nang hugasan pud pag usahay mo ka naay mo kaon og buntag mabilin ra pud na pero kung wala nay lain buhaton akong ugangan bag-o na siya magkuan limpyuhan sana niya ang kusina nya kay daghan man siyang labhonon mao to gibilin na niya nya kay kung murag nag-away naman ang duha nako ka mga maldita ang kaning mga botelya nga buti nga ilang kuan gididian gabii unya na lang ni ito sa ni ibutang diri unya kay nagkuan naman pod sila nagdula-dula naman pod sila balik kung mag-away maglinis-linis pa pud ta diri sa sala unya na lang kay human na tog linis ani ato na pud silang paliguan kay para limpyo na sila pagtulog limpyo na nya kay kami ra pud baya mabilin diri sa balay wala pud bay lain molihok kung dili ako akong ugangan ra man kay duha ra man may mabilin diri adlaw-adlaw kay nagatrabaho man ang diri sa balay akong bana ug akong ugangan nga lalaki ug akong bayaw nga duha nagatrabaho man sila adlaw-adlaw mara kami lagi mabilin unya kay kaning bana lagi nako humagligog buntag ibilin na niyang tuwalya mura na ato pong hipuson kay lang pud kay tan-awon nya karon kay paliguan na lang pud nato ning duha kay para matulog na limpyo na sila humot na kaayo ay gusto gyud kay ini mag-shower ug pasensya na mo sa among banyo guys kay wa pa gyud mi na-tiles kay magpabuhat palagi nig second floor kay dili pa pwede tilesan kay masayang ang tiles mo na ing ana among banyo pero okay lang na basta naay banyo kaysa wala ang importante matago ta makaligo tag tarong